हेलो एवरीवन, जय श्री जगन्नाथ। वेलकम बैक टू मी एंड माय फैमिली 999। आशा करे आपण माने समस्ते सुस्थ रे सुख रे एवं आनंद रे थिबे। आमे मध्य बहुत बढ़िया रे अछु। आज मु कोन बनौची आपण मानक सहित शेयर करबा को आसीची। तो आज पोटल रे एमिति किछि बनेबा जे जे पोटल खाइबा को पसंद न करतु से माने मध्य बारंबार खाइबा को इच्छा करिवे। कोन बनौची संपूर्ण देखिले जानि परिबे। आज बनेबा पोटल पुर दिया पोटलर रसा, पनीर पुर दिया पोटल रसा। तापाई मोटी पनीर, टमाटो, पियाज आउ खास करी पोटल रखी। अल्प किछि पोटल नहीं जेतिकी आवश्यक सेतिकी बनैबा। सेतिपाई मु पोटल को धुआ धुई करी एठी काटी नौची। एरे ऊपर पार्टा को एमते काटिकरी काढी नबा। गोटे साइड रो काटिबा आ गोटे पार्ट थिबो आ गोटे साइड पार्टा ताकू मध्य फिंगिबानी। आग को देखिबा मु केमती कौन यूज करुच्ची ताकू। तापरे पोटल को धीरे धीरे एमती कोरिकरी तार अंत मंजी सबू काढ़ी नबा। छुरी साहाय्य हो किंबा कौन से सरू नले चामच पछपट एमती कोरी 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 धीरे धीरे काढ़ी दबा। काढ़ी सेगुड़ा मध्य रखिबा, ताको मध्य यूज करिबा। किछि भी फोपाड़ीबानी जेहेतु सबुज पनीपरिबा बहुत रेट देकिना भी किणा होउची पोटल। सेथिपाई कौन से जिनस आम फिंगिबानी ताको सब यूज करिबा। देखो केते सुंदर भाव में अंत सब एमती बाहरी गला। एमती धीरे धीरे सब काढ़ी रखी नबा। तापरे बनेबा पुर दिया पोटल रसा। घरे एमती किछि मेंबर अछंती जो माने कि बहुत पनीपरिबा आ बहुत किछि एमती खाइबा को पसंद करंतनी, किंतु तांको केमिति बनेइले से माने खुशी रे खाइबे सेटा चिंता करिबा आउ बनेबा को चेष्टा मध्य करिबा आउ तांको खाइबा को देबा। देखंतु आमर एमती सबु जाक गोटी गोटी करी आमे पोटल को सफा करि नबा। ता भितररु एटी से मोर कंप्लीट हे गेला पोटल रो सब काम। आउ पोटल रो अंत सब एटी काढी के रखी देजी। तापरे आउ कोन करिबा, पोटल रे टिके लुण हळदी दे गोळेई की रखी देली। तापरे पियाज टमाटो मध्य एटी काटी देजी। एटा आमे ग्रेवी रे यूज करिबा पियाज टमाटो, सेति पई आको सब छोट छोट करिकिना चॉप करि नेची। तापरे आको सब गोटे गोटे गिना रे काढी के रखी नबा। तापरे आगो को आगो काम करि चलीबा। जो पोटल रो अंत आ मंजी काढ़ी दिली ना सेतरे टिके पियाज आउ टिके टमाटो पके देबा। ताकू ग्राइंड करि नबा। आमे ए पेस्ट को ग्रेवी रे यूज करिबा। नचेत चाहिले मध्य आमे एटा को हल्का भाजी दबा। पियाज टिके लुण हळदी देकिना ताकू पनीर रे गोळी की स्टफिंग मध्य दे परिबा। जहा को जेमती इच्छा सेमती बनेबा। एटी पेस्ट मोर बनी गला। आकु मु गोटे छोट प्लेट रे एमती काढी के रखी नेबी। जेते कामटा को हल्का करबा को हेले सब साइज सुजा करी काम करबा तो काम शीघ्र हो जिवो। सफा सफी मते शीघ्र सरी जिवो। एमती काढी के आकु रखी नबा। तापरे आमे बे पनीर रो जो पुरोटा को दबा। से पुरो रे टिके फ्लेवर आनिबा पई टिके लुण अल्प टिके बेसी नाही टिके लुण, लंका गुंड आ टिके कसूरी मेथी आ हमर गरम मसला गुंड टिके देकिना ताकू भल्लो भाबे गोळा गोळी कर देबा। जेतिकी राग खाइबे घरे सेही अनुसार आमे रागटा को यूज करिबा। आ कसूरी मेथीटा तो फ्लेवर बहुत बढ़िया लागे, समस्त निश्चित भाबे जानि थिबे। आ टिके गरम मसला आकु देकिना भल्लो भाबे पनीरटा को गोळी नबा। आग को देखिबा मु केमती कोन करूची। एमती गोळा गोळी करतबा। तापरे पोटल रे पुरो दे देबा। एठी पियाज टमाटर कटाई की रखा आइची। किछि टूथपिक मते अछि। भाबुथिबे टूथपिकटा कोन करबी। देखंतु पोटल सॉफ्ट हे जाइची। टिके लुण हळदी मु गोळेई की रखी देइतिली। लुण पकेले तो परिबा सब पानी छाडी देइ थाए। तो एबे सब पूरा सब भरी नबा। चामच रे भरिबा को चेष्टा करूथली किंतु संभव हैला नै। सेति पई हाथ रे एमती पूरा सब भरी नउची। देखिकिना जेतिकी पूरा पोटल भितरे माने आवश्यक सेही अनुसार पूरोटा को आमे भरी नबा। तापर जो भुंडीटा को एमती रखितिली न काटिके सेटा को एटे ऊपर एमती देकिना टूथपिक टा को पिन अप कर दबा। जेमती हमर पोटल गोटा पोटल परिका लागिबो। देखिबा को मध्य सुंदर लागिबो। आ छुआ माने खाइबा को मध्य इंटरेस्ट करिवे जे केमती एटा बनाइची। तो एई समय रे पोटल रो ऊपर पार्ट रे छोट छोट पिन साइज जो आम टूथपिक साइज होल कर पारे न चूड़ी साइज टे कट दे देबे। देदेले तार एयरटा बाहर को आसीज आ मो परीक्षा भूल हेनी। आग को जानी मो भूलटा कड़े होता
ବୋଉ କୁହନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲ ଏମିତି ରୋଷେଇ ସମୟରେ ହେଇଯାଏ, ନିଆଁ ପାଣି କଥା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମେ ଇଗ୍ନୋର କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିବାଟା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଭୁଲ ସୁଧାରିଲେ ଭୁଲର କିଛି ଭୁଲଟା ନଥାଏ। ତ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲ ନେଇକି ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଜିଦେବା ସବୁ ପୋଟଳକୁ। ଏତିକି ତେଲରେ ଆଜି ଆମର ରେସିପି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଖୁବ୍ କମ୍ ତେଲ ଲାଗିଥାଏ, ବେଶୀ ତେଲ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହେଇନଥାଏ। କାରଣ ମୁଁ ଏଠି ଯେଉଁ ମାନେ ଲୁଣ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି, ଆଗରୁ ଗୋଳେଇ ରଖିଦେଇଥିଲି, ତ ଆମର ପୋଟଳ ସବୁ ସଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ କମ୍ ସମୟରେ ଭାଜି ହେଇଯିବ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପକାଇକି ଟିକେ ଏମିତି ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ତାପରେ 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭାଜିବା। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭାଜିଲେ ମାନେ କଲର୍ଟା ଗ୍ରୀନ୍ ସେମିତି ରହିବ, ଆଉ ଆମର ବେଶୀ ସଫ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ହାଲକା ଉପର ଫ୍ରାଏ ହେଇଯିବ, ଭାଜି ହେଇଯିବ। ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ ଶୀଘ୍ର ସିଝିଯିବ ଟିକେ। ଏଠି ମୁଁ ଚପ୍ ପିଆଜ ଆଉ ଟମାଟୋ, ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ହାଲକା ମାନେ 5-6ଟା କାଜୁକୁ ଆପଣ ଏମିତି, ଆଉ ଟିକେ ପନିରର ଯେଉଁ ଆମର ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକିନା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିନେଲି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରେଭିରେ ୟୁଜ୍ କରିନେବ, ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଥାଏ। ଭୁଲଟା କହିଥିଲି ନା, ଭୁଲଟା ହେଲା ଏଇଠି। ବାରମ୍ବାର ବନେଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କିଛି ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ଘଟି ଯାଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ଘରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପିଲାଛୁଆ ଘରେ ଥିଲେ ଏସବୁ ତରତରରେ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ତ କିଛି କିଛି ମଣିଷ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏ ଭୁଲକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସୁଧାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଆଗୁଆ ଟିକେ କଟ୍ ଲଗାଇଦେବେ, କଟ୍ ଲଗାଇଦେଲେ ତା'ର ଏୟାର ସବୁ ବାହାରିଯିବ, ତ ଏଇପରିକା କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିନେବା, ରୋଷେଇରେ ଏମିତି କିଛି ହୁଏ। ନିଆଁ ପାଣି କଥା ମୋ ଶାଶୁ କୁହନ୍ତି, ନିଆଁ ପାଣି କଥା ଯେହେତୁ କିଛି ଭୁଲ ହେଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଇଗ୍ନୋର କରିବା। ଇଗ୍ନୋର ସବୁ ଜିନିଷ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିବାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଭଲ ଫାଇଦା ଅଛି। ଏଠି ଆମର ପୋଟଳ ଭଜା ହେଇଗଲା, ମୁଁ କାଢ଼ି ନେଲି। ସେଇ ଯେଉଁ ତେଲ ଟିକେ ବଞ୍ଚିଥିଲା ସେଇ ତେଲରେ ପିଆଜକୁ ପକାଇକିରି ଭାଜି ନେବା। ଏଠି ପନିର ଟିକେ ତଳେ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ କଳା କଳା ହେଇଯାଇଛି। ସେଇ ମସଲା କଷିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଯିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି ମାନେ କିଛି ଆଖିକି ଖରାପ ଦିଶୁଥାଏ ତ ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଗ୍ନୋର କରିବେ। ଆମର ଖାଇବା ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବା ଦରକାର। ଏଠି ମୁଁ ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟଟା ରଖିଥିଲି ଆମର ପୋଟଳର ଅନ୍ତର, ସେ ପେଷ୍ଟ ପକାଇଦେଲି। ଆକୁ ଟିକେ ଭାଜିବା, ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିବା। ତା'ର କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ ଟିକେ ଅଛି, କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କାରଣ ସେଥିରେ ଆମେ ପିଆଜ ଟମାଟୋ ମଧ୍ୟ ବାଟି ଦେଇଥିଲେ, ତ କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। ତାପରେ ଏବେ ଟମାଟୋ ଦେଇଦେବା। ଟମାଟୋ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ସଫ୍ଟ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଏହି ସମୟରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଲୁଣଟା ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଶୀଘ୍ର ସଫ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଯେତିକି ଆମେ ଗ୍ରେଭିରେ ଲୁଣ ଆବଶ୍ୟକ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଗରମ ମସଲା ଟିକେ, ଆଉ ରାଗ ଅନୁସାରେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ କଲର୍ ପାଇଁ ଆମର ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ତ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଆମ ରୋଷେଇରେ, ସେଥିପାଇଁ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦେଇଦେବା। ଲୁଣ ଆଉ ଲଙ୍କାଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖିକି ଦେବେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଆଗରୁ ଲୁଣ ଆଉ ଲଙ୍କାଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିଛେ। ତ ଏଠୁ କାଜୁ ପେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଠି ଦେଇଦେଲି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବେ ଘାଣ୍ଟି ନେବା ବା ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ସେଥିରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକିନା ସେତିକି ପାଣିଟାକୁ ଆମେ 10 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ସିମ୍ରେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ମସଲା ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆଗରୁ ମୁଁ କଷି ଦେଇଛି, ଯେହେତୁ ତା'ର ବାସ୍ନା, କଞ୍ଚା ବାସ୍ନା ଯିବା ପାଇଁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ଆସୁଛି, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ସେ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଥିଲି ଗ୍ରେଭି ବନେଇବା ପାଇଁ। ତ ଆମର ଏବେ ପୋଟଳ ସବୁକୁ ଏମିତି ପକାଇଦେବା, 5 ମିନିଟ୍ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା, ମାନେ ଢାଙ୍କି ଦେବା। ଢାଙ୍କିକି ରଖିଦେଲେ ତାପରେ ସେଇଟା ସବୁଯାକ ସିଝିଯିବ। ପୋଟଳ ମଧ୍ୟ ମସଲା ସବୁ ସୋକ୍ କରିନେବ, ଆଉ ଫ୍ଲେଭର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଏମିତି କିଛି ବନେଇବା, ଖାଇବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଖାଉନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ବନେଇକି ଏମିତି ଦେବା, କାଳେ ସେମାନେ ଖାଇପାରିବେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ନ ଖାଆନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖାଇକି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଏମିତି ନ ଖାଉଥିବା ଜିନିଷ ବନେଇବା, ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ବନେଇବା। ମୁଁ ଏମିତି କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଶା ଯେ ଆପଣମାନେ ମୋ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବେ, ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବେ, ଏତିକି ଆଶା ଆଉ ଭରସା ସହିତ ମୁଁ ପୁଣି ଦେଖା ହେବି ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ, ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ। କିଛି ନୂଆ, କିଛି ପୁରୁଣା, କିଛି କଥା, କିଛି ବାର୍ତ୍ତା, ଏସବୁ ନେଇକିନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।
से पर्यंत जाए एमती किसी बनातु समस्त को खाइबा को दिंतु निजे खातु खुशी रुहतु आउ कि मत कमेंट मध्यम जनातु केमिति लागिला पुर दिया बा छेना पुर दिया पोटल तरकारीटा भल लगी निश्चिंत कमेंट्र आशारे मु रही पुणी देखा नुआ वीडियो रे। नमस्कार। जय श्री जगन्नाथ।